Nga unta og kuan guys kanang abana. Mukaon sa tag abana. Alis kayo. Yan, water. Magkaon sa taani guys, ayat na magluto og sudan. Magatao karon. Oh, it's not working. Not working? You eat oh. Think now. Nami kayo. Manaman tagkaon, magsugod na taog haling aning nga side guys. Ato ning gamiton ang atong singalan ani. Ang atong abuhan nga pinahimo nga gikan pa ginis China charis. Giawat na ako ni sa Chinese nga kuan abuhan. Kasamok ba daning daghan kayo mga bitay-bitay uy. Gubot kay among likod, ambot na lang gyud. Kano sa pa ni mahapsay. Ay ana siguro ni mahapsay kung mabuhi si Magellan. O niya, ato ning halingan sa tunga gi ka maghaling. Ganan ko diri kay ang iyang init buo kaayo. Tsada gid siyang abuhan. Ako gini siyang gigastuhan kay para lang gid maka satisfied ko sa akong kaugalingon nga na ako'y abuhan nga pinahimo nga murag lahi madungawan man gud siya kung magluto ka. Nindot siya pagluto baka madungawan ni mo dili ka magsigi kinto-kinto bitaw. Hago kay nang magkinto ka sa abuhan. Among abuhan sa una magkintuha gid ka. Mura gid unsa imong giapas nga magdungaw ka. Nya ato ning lat-an magnangka dita guys. Gamay ra kay ni siya nga nangka. Gamay gid kaayo niya. Ako lang gihiwa-hiwa. Duha ni siya kabuk. Ang isa akong gihatag sa panday, yang isa karon pag ginadumduman og luto ato sa ning lat-an. Lat-an siya guys. Ginataan nga nangka nga gamatoy kaayo. So ni daghan di ay. Yang gisagulan din og karni. Sabi karahan karni. Ato siya ibalhin kay sulod na to. Allah. Dako kay tan-awon sa kalaha.